ହବ। ଦାଦି ଦିଅ 100 ଫୁକୁଲୁ ଦିଅ 100 ଲିପୁ ଦିଅ 100 ଏଇ ଛଅଟା ପଇସା ଦବନି ମସଲା ଦବ ମୁଁଟା ଦେଖା ଏଇ ଛଅଟା ଆମର ଫୋନ ପେରେ ପଇସା ଦଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟୁନାଇର ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର। ଏଠି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଚିକେନ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଟୁନା ଭାଇ କୁକୁଡ଼ା ବାଛୁଛୁ। ଆମ ମୁର୍ଗା ଆସିଲା ଦେଖାଯାଉ କେତେ ହଉଛୁ। 2 କିଲୋ 500 କେତେ ହେଲା? ହଁ 2 କିଲୋ 540। ହଁ କାଟିଦିଅ। टाटा दादा दादी टाटा उलगाण सत्य मझे कि समय आम एंजॉय चलला। एंजॉय ये आशीष सत्य मो दादी टे एंजॉय करिया दादी दुजन नदी कूल पहुँचीगले दादा ये आमर मसला वाला ये आमर पुरुखा आज आयोजन ये आगे जा पत्थर छेची कर ये आम नदी सोन नदी बालेश्वर जिला सोन नदी या प्लेस पहुँचीगले। बहुत सुंदर प्लेस ये फुल फटी देखु बकनी ये आमर चली चुली प्रस्तुति देखनीय देख सुंदर फुल नदी कूल सोन नदी कड़ देखनी गला तेल काटिगला आवाज वाला सुनी रहा भाई टांग 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 लंका पड़ी देखो केते सुंदर लंका ये देखो आमर ये जाऊँगी गाधी गाधी जा सारे ये आमर दमदा टुका 800 खर्च कर सारे जाती 2 जन गाड़ी नहीं कि टिके इंग्लिश को आम पीदबा आज देखो पानी ये कटा बिलाती सुंदर सेक्सी बिलाती देखु ये मसला सब रही एवं आम 2टा पिला जाती इंग्लिश आने जाती मार्केट आमर ये 3 किलोमीटर सेक्सी बिलाती पड़ो गरम पकेबे पकातु पड़ू मजीगली पूरा अलग सुंदर लुक तेल चिटकाई मो गुड़ पड़गला। अच्छा अच्छा जेहतु आम मसला किसी यूटिलाइज करने कारण ये मसला झाले दर सफा कर रंधा हो सब पचर यूटिलाइज करा तेलटा कटि पर्यंत आम वेट करा अदा प्याज पकड़ घाटिले
ଲଙ୍କା ମସଲାରେ ପୁରା ହେଉଛି ପୁରା ଢାଳି ଦିଅ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ଟିକେ ପାକ କରି ରଖ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟଙ୍କିଆ କାମ ମୋ ଛୁଆଟେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ପକେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ଗରମ ହେଇଗଲା ପୁରା ତରକାରୀ ବି ଗରମ ରହିବ। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ହେଇଗଲା ଦେଖ ବଣ୍ଡାର ଟୁନାରେ ବଣ୍ଡାର ଏଇଠି ଆମ ଲିପୁ ଏଇଠି ଆମ ବାଲସରିଆ ଏଇଠି ମୋ ଦାଦି ଏଇଠି ମୋ ଭାଇ କୁକୁଲୁ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ଇଏ ଆମ ଆଶିଷ ଯିଏ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ଗୋଟେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଚିକେନ ଦେଖ କେମିତି କଲର ଆସିଛି ପୁରା ୟମି ଇୟା ବାଲି କେମିତି ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ମସଲା ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଭଲ ପୂଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟର ମାନେ ତ ନାହିଁ ଆଉ କହିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ ମୋର ଗୁଡ଼ ମାନେ ମୋ ନୁନୁ ରୋଗ ଚିକେନ କେମିତି ହେଇଛି କୁହ ବାଲି ବ୍ଲଗିଂ ହବନି ଏଟା ବ୍ଲଗିଂ ହବନି।